Dobrodošli u Auto Fury, mesto gde mali modeli imaju stav, a ne izvinjenje. Danas pred nama stoji prava japanska bomba sa početka 2000-ih, Toyota Corolla TS. Trovratna verzija u prelepoj metalik plavoj boji, koja menja nijansu kao raspoloženje. Ovo nije obična Corolla za odlazak do prodavnice po hleb i mleko, ovo je Corolla koju su u Toyoti začinili sportskim genima. Dali joj srce koje bije brže i jače, 1.8 motor, atmosferac, 190 konja. Nije to bilo kakav motor, ovaj motor je razvijen u saradnji sa Yamahom. Čim je Yamaha tu, znači obrtaji su nenormalni, 8200 obrtaja u minuti. Kad svi ostali prebacuju u sledeću brzinu, ova Corolla tek počinje da istrčava svoje konje. U svetu gde su svi tražili turbo i lak put do snage, Corolla TS je išla starom školom. Visoki obrtaj, sirova vozačka veština i zvuk koji ti cepa dušu pri svakom pritisku gasa. U razmeri 1.43 Mini Champs. Pogledajte, ispred nas je minijaturno čudo koje nosi sav taj karakter u svom malom telu. Metalik plava kao san koji ne zna da li je noć ili dan. Troja vrata, širok stav, suptilni spojler, sve na ovom modelu govori da ne treba da ga podcenjujemo jer ne znamo s kim imamo posla. Felne čvrste, spremne da zavrte osmeh na svim licima, sportska sedišta u pravoj verziji, grle vozača kao da ga mole da još malo potopi gas. Na Auto Fury kanalu ne merimo veličinu, niti gledamo brojeve na papiru, ni merimo strast, priču i karakter modela. Ova mala Corolla TS ima sve to i još po nešto. Ona nosi duh vremena kada su automobili imali dušu, a vozači hrabrost da zavrte motor do granica pucanja. Nije bitno koliko imaš turbo punjača, elektronike i asistencije, bitno je koliko širok osmeh imaš kad zategneš gas i čuješ kako ti se motor zahvaljuje na auto. Toyota Corolla TS, mala japanska raketa koja je pokazala svetu da ne moraš biti veliki da bi ostavio trag. Dobrodošli u svet Auto Fury modela. Ovde mali modeli dišu punim plućima i zapamtite da je u malim autima velika strast. Zaprati, lajkuj, piši u komentaru koji bi sledeći model voleo da vidiš.